ዝተፈላልዩ ቁርናዓት ዓለም ብምዃን መስጅ ስትሪ ዘለኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ውዒልኩም ሰናይ ሰንበት ምስድራኹም ተሕልፉ ክትህሉ ካብዚ ካብ ስቱዲዮና ንምነ ንሎም መዓልቲ ዝተዳለዉ ዓበይቲ ምዕባለታት ከም ዝስዕቡ ክቕፅል እዮም بسلامة من قد تمازابلت تزيت مليسهم بخال من قد خن ملسومين قبل مكتل بريزيدنت جزيهم محدار تقراي قليس لهم حمشاي كرمتي أبدا ساكل بزبل استخايد السلفي استزاز مخوينو حيال قطعة عبا مقالة 5 سمعون تقليس لهم أمريكا نقد بابا إثيوبيا مويلاتو زبل ناي ترامب زربا أبا ملا إثيوبيا قطع فتيرم أمبسادر إثيوبيا بأمريكا ترامب إزانا قعوي قطع العيد للو زبل خوينو كاب جبانا استهانسة لمعاتي والناس إبلهم أمريكا بعلتانا شبرا مواليد زبلتا إيران متقاعد زفتسمت كوينا بسلسة بوتاتات عوت متقاعد 5 كايرت بمنقد بريزيدنت هاقري سالم بزيكازي إيران كلمة متقاعدي نتيا قدس نبرت كابت علامة 5 وصاعته بمحبها رستوقع يخون زعانا وقدس نبرت يبليني لالم متقاعد إسرائيل كتسيلو قورة ملس إيران ونحيلو له كندس السمينام بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب بزعبا عاب قدب هداسة إثيوبيا بزعبا حبريتات قدب أمريكا 5 مولد طناب قرن أفريقيا من شوات ركخون كم زخالن نابا قبس زو حزماي كوغدولو تخولو 5 لون زقرص خوينو قبسي أبلع الإثيوبيان هلاو أكتب الكتوسلو تدل زنبرت متقعتي نسدو كم زبالي حبيرم زي نبزحات إثيوبيان زغطا مجلس خوينو نتقدب نموال إثيوبيان بعلوم لأر 5 بليون دولار كم شفنوا بمجلس زركب خوينهم ناز قدب أمريكا سانتيم وفيا 5 قبرت له أب محبرا ومراخبين ترامب مرسيا مهبت سميدميم أبدي مسجد بإثيوبيا أساسر كفال نايت ملقتي ترامب أب مونغو جبسن إثيوبيان سلام بمحلا وشلمات نوبل سلام يرخب كنز بالمرارة زلو خوينو بعشنة حورات منقسات أمريكا زمو والبإثيوبيا زتهنس عاب قدب نتينا بربا أبايزو حزماي بعبي يقنسهم زلون نوت جبس خل جزيت هو خص بمدقام أب زهاب ريتو أمبسادر إثيوبيا أمريكاون بقطع ملسي بولم إثيوبيا أمبسادر أبزها ملسي أمريكا نتقند علامو منقس إثيوبيا زقلصو حيلة لترقن زي بلو كفال الحزب تبصحن مغبار زعلم بروجكت ميغا قدب إثيوبيا كتمول كم صنح حجبت يلن زبلو خوينو ترامب بعلو ابزو انو ميديا يزانا قعوي سكتعن ملعال علامو نصرا يكونن ونيلولم بروجكت قدب هداسة إثيوبيا مولو بمولاوش تعدز مول بروجكت خوينو منغست بوند بمشاط آمايد بليونات بر بمئكاب نتي بروجكت نموال كسرح صاني حزب لمجلس إثيوبيا ترامب أمريكا نتي بروجكت مويلاتو زبل قالن توحد حساب حج زخونه مرتعو كساب زي بلو يقريتا حتى لي يقبا يلال تهل كتاب على الحزبات فتصم إثيوبيا تخال دونالد ترامب بزعبا وحزي ماينا بقبص يبدلو زبل زكافول حبريتاون مدن غارز فترنا بايتا زيلن كوينو كساب حج خاب كيلا تستوهابت صبصب بزعبا مقدال ماينا بقبص خمز يلا بمحبار ازي كونيل كان نغرنا مصحتار زعلم ملأخت خبلون امبسادر إثيوبيا خسيسيم تو بروجكت تزازي مخمزلون كاب قبص السودان قصال قيمتا كونتا هلو نزقيمتا تتصاويرا وازي محدش عامت إثيوبيا خمرق تسبيت كم زغبر زغلص كوينو دونالد ترامب على قدامي سلطانون قبسي مولو دقه بمقبار نتقدب كدبدبو تابعو منبارون يذكرم تግራይ መንግስቲ ፌደራል በኮይናት ክበጽሖ ዘይካለ ዕላማታት ንምዕዋት ሰምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ጉልባ በመግባር ዝተቋራረሰ ትግራይን መፍጣር ዓይነት ህዝብን ምቕያርን ይሰርሓሉ ክትብል ክስ ቀሪባላ ምክትል ፕሬዝዳንት ምሕዳር ክልል ትግራይ አቶ ማኒኤል አሰፋ ነትሰምዕ ሓንቲ ዝተባታተነ ትግራይ ክትነብረሉ ትኽእል ኩነታት ንምግባርን አቃውማ ብዙ ህዝብ ትኽልል ምቅያር ዝፍትን ስራሕ ይሰርሓሉ ዝበለ ኮይኑ ነዚ ንምክታብ ወገን መንግስቱ እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ግን ኣይብርህን አቶ ማኒኤል ነዚ ገለጸ መቐለ አደባባይ ሮማናት ኣብ ዝተኻየደ ሰልማዊ ሰልፊ ተማዛበልቲ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ብዝተፈጥረ ኩናት ዝተማዛበሉ ዜጋታት ክምለሱ ንምሕታት ሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ዳስ ምሕላፍ ይኣክል ብዝብል ጭርሖም ኣብ ከተማ መቐለ ዝጀመረ ናይ 3 መዓልቲ ሰልማዊ ሰልፊ ተቃውሞ ሎሚ ምዝዛብ ሙስዒብ ጽላል ብዝባሃል ሲቢካው ማሕበረሰብ ተወደበ አቶ ማኒኤል አሰፋ በስም ፕሬዝዳንት ግዚያው ምሕዳር ሌተና ጀነራል ታደሰ ወረደን መልእኽቱ ምሕዳር ናብ ሰልፈኛታት ዘመሓላለፉ ኮይኖም ሓያል ቁጣዕ ተሳተፍቲ ዝተራየሉ ምዃኑ ተገሊጹ ዘሎ
አቶ ማንኤል ላብ ዝስምዖ መደረ ሰምዕ ፕሪቶሪያን 30 ዓመት ንኽጅመር ሒደት ኣዋርሕ ጥራይ ተሪፎ እኳ እንተሃለወ ክሳብ ሕጂ ካብ ምቁራጽ ተኩሲ ሓሊፉ ድሕንነት ህዝቢ ትግራይ ከረጋግዝ ዘይከኣለ ዝስምዕ ኮይኑ ከም ዘሎ ዝሓበረ ኮይኑ ፌደራል ግዜ ብምሽማት ብኩናት ከተግበሮ ዘይከኣለ ዕላማ ብሽም ሰምዕ ፕሪቶሪያን ምትግባሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይከሲሱ ህዝቢ ትግራይ ላዕላውነቱ ተሓሪሙ ካብ መረበቱ ተማዛቢሉ ኣብ ጸገምን መከራን ይነብር ኣሎ ዝበለ ንሱ ኩሉ ረብሓታት ትግራይ ብሰላማዊ መንገድን ምርግጋጽ ዝከኣሎም ጻዕሪ ከም ዝገብሩ ብሰላማዊ መንገዲ ዘይተፈቲሑ ግን ክብሪ ትግራይ ተጋሂሱ ላዕላውነታት ተቆራሪሱ ከም ዘይቅጽል ክፍለጥ ይግባእ ብምባል ኩናት ካል ኣማራጺ ኮይኑ ከም ዝመጽእ ብዘይቀጥታዊ መንገዲ ብምግላጽ ንፌደራል ኣጠንቂቖሎም ብዘይካ ኣብ መቐለ ተማዛበልቲ ትግራይ ብቁልጡፍ ናብ ገዝኦም ክምለሱ ዝጠልብ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ኣካል ናይቲ መደብ ኣብ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ይካየድ ከም ዘሎን ኣዳላውቲ ሰልፊ ጽላል ዝተባሃለ ሲቪካዊ ማሕበር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገሊጹሎም ኣብ ከተማ መቐለ ኣደባባይ ሮማና ዝተኻየደ ሰልፊ መዛዝም መደብ ብዙሓት ካብታ ከተማ ዝመጹ ህጻናትን ተምሃሮን ከም ዝተሳተፉን ብተወሳኺ ብመሰረት ውሳነ ግዜያዊ ምሕዳር ትኽልል ስርሖም ደው ዘበሉ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣብ ሰልፊ ከም ዝተጸንበሩን ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ትግራይ ቤት ምክሪ እስላማዊ ጉዳያት ትግራይን ምስቲ ሰልፊ ዘለዎ ምትሕጋዝ ብምግላጽ ኣብታ ከተማ ኣብ ሮማናት ኣደባባይ ከም ዝተጸንበሩን ገሊጾም ኣለዉ ኣብ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቐሳ ዝተፈላለያ ፖለቲካውያን ውድባት ዝተፈላለያ ትካላትን ነቲ ሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ዳሳይ ንሕልፍን ዝብል ጭርሖ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ትግራይ ተዓቂቦም ዘለዉ ነበርቲ ትኽልል ናብ ዓዶም ክምለሱ ንምሕጋዝ ዝዓለመ ብሲቪል ማሕበራት ጽላል ዝተዳለወ ሰላማዊ ሰልፊ ደገፎም እውን ገሊጾም ኣለዉ እተን ውድባትን ትካላትን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣባላተን ደገፍተንን ከምኡውን ፈተውቲ ትኽልል ኣብቲ ተቃውሞ ክሳተፉ ዝጸውዓ ኮይነን ህዝብና ይመለስ ኣብ ዝብል ተመሳሳሊ ሕቶ ከም ዝዓሰላ እውን ኣፍሊጠን ኣለዋ ኣሜሪካ ትማለለይቲ ኣብ ልዕሊ ነቁጣታት ኒውክሌር ኢራን ደብዳብ ፈጺማ ኣላ ካብዞም ዕላማታት ዝተገብሩ ቦታታት ገና ልዑል ርዝነት ዘለዎ ምስሊ ሳተላይት ክሳብ ሕጂ ዘይተረኸቡ ኮይኖም ኣሜሪካ ድብዲበ ክትብል እንከላ ኢራን ኣብ ልዕሊ ንብረተይ ዝበጽሐ መቕጻዕቲ የለን ኢላ ኣላ እንተኾነ ትካል ሳተላይት ማክሳር ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልትታት ናይ ሓደ ካብቶም ትካል ምምዕባል ዩራኒየም ፎርዶ መሳለጣታት ኒውክሌር ኢራን ዝተቐድሐ ኣሳል ኣካፊሉ ዘሎ ኮይኑ ማክሳር እቶም ብ1920 ሰነ ዝተቐድሑ ኣሳል ኣብ ጥቓ መእተውቲ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝርከብ ወታደራዊ ትካል ዘይተለመደ ንጥፈታት ናይ ጽዕነት መካይን ተሽከርከርትን ከም ዘርእዩ ይገልጽ እዩ እዚ ነቲ ኢራን ነቶም ኣገደስቲ ንብረተይ ካብቲ ማእከል ኣግሒዘዮም ንዝብል ሓበሬታ እሙን ገይሩ ኣሎ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ስእሊ 16 ናይ ጽዕነት መካይን ዝሓቆፈ ጉጅለ መእተዊ ናብ ሓደ ገለርያ ዝወስድ መእተዊ ጽርግያ ተሰሪዐን ዝረኣያ ኮይነን ኣብ ትዳሕራዋይ ምስሊ ድማ ኣብ ጥቓ ቀንዲ መሳለጣ ናይ ጽዕነት መካይንን ቡልዶዘራትን ይረኣየን ኣብ ጥቑ ሓደስቲ ዝተኳዓቱ ጎዳጉዲ ኸርኢ ከለዉ ኣብ ውሽጢ መእተዊታት ናይቶም ገለርያ ሓዊሶም ምልክታት ሓደሽቲ ዝተፋሓሩ ጎዳጉዲ ከም ዘሎን ኢራን መጥቃዕቲ ክፍጸም ከም ዝኽእል ብምግማት ነቲ ህንጻታት ንምድልዳል ትፍልጥን ከም ዝነበረት ዘመልክት ምዃኑ እውን ክኢላታት ገሊጾም ኣለዉ ብዓረቢ ዝተቐድሐ ምስሊ እውን ኣብቲ ጽርግያ ካብ ተመሳሳሊ ቦታ ቁሩብ ልዕሊ 1 ኪሎ ሜትር ሓደስቲ ዝተሃነጹ መከላኸልያታት ከም ዘለዉ ዘርኢ ኮይኑ ነዚ ተኸቲሉ ኣሜሪካ ከቢድ ደብዳብ ኣካይደ ኣለኹ ክትብል እንከላ ኢራን ዝበጽሐ ዕንወት የለና ምባል ቀጺለን ኣለዋ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነፈርቲ ውግእ ሃገሩ ኣብ ኢራን ኣብ ዝርከብ 3 ኒውክሌራዊ ቦታታት መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸማ ናብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ርኡይ ምዕባለ የመዝግብ ከም ዘሎን ዝሓበረ ኮይኑ እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ቴሌቪዥን ቀሪቡ ንህዝቢ ኣሜሪካ ብዛዕባ ሓጺር መግለጺ ብዙሓት ዕላማታት ተሪፎም ከም ዘሎ ብምዝካር ሎም ምሸት ኣብ ኩሉ ዝኸበደ ምናልባት እውን ቀታሊ መጥቃዕቲ ፈጺምና ኣለና ክብል ይገሊጹ ሰላም ቀልጢፉ ተዘይመጽኡ ድማ ናብቶም ካልኦት ዕላማታት ብልክዕነትን ቅልጣፍን ብቕዓትን ክንቅጽል ኢና ዝበለ ኮይኑ ሓደ ካብቶም ዛጊት ዕላማ ዝተገብሩ ፎርዶ ዝተባሃለ ኣብ ርሑቕ ኣኽራን ዝተኸወለ ኒውክሌራዊ መደባት ኢራን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ መማዕበል ዩራኒየም ከም ዝዓነወ ገሊጹ ዘሎ እቲ መሳለጥያ ዝሰዓበ ጉድኣት ገና ሙሉእ ዘይተፈለጠ ኮይኑ ሰበ ስልጣን እስራኤል ነቲ መጥቃዕትታት ኣብ ምውጣን ምስ ኣሜሪካ ሙሉእ ምውሃድ ከም ዝነበሮም ግን ገሊጾም ኣለዉ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ንሲቢኤስ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣሜሪካ ብሶኒ ብዲፕሎማስያዊ መስመራት ኣቢላ ምስ ኢራን ከም ዝተራኸበት ብምግላጽ እቲ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ኩሉ ዝተለምዎ ምዃኑን መንግስትን ምቕያር ግን ከም ዘይሓስብዮም ገሊጾም ኢራን ሕናኣ ንምፍዳይ ኣብቲ ዞባ ንዘሎ ወታደራዊ መሳለጢ ኣሜሪካ ዕላማ ክትገብር ከም ትኽእል ተገሚቱ ዘሎ ኮይኑ እዚ እንተዳስዒቡ ሓያል ዝኾነ ወጥሪ ኣብቲ ዞባ ክፍጠር እዩ ሰበስልጣን ቴሄራን ኣቐዲሞም ኣሜሪካ ኢዳን ተኣትያ ንዞባዊ ኩናት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑን መልሰ ተግባሩ ክህቡ
ምዃኑ ማጠንቀቂያ መንባርም ዝፍለጥ ኮይኑ ንኢራን ኣብ ከባቢትዋ ዘሎ ማዓስከራት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ታርጌት ከም ዘለዎን ክገልጸን ይሕምም እስራኤል ብ13 ሰነ ኣብ ልዕሊ 10 ኒኩለሳዊ ወታደራዊ ዕላማታት ኢራን ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻም ቀዳማይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ ዕላማናት መጥቃዕቲ ኒኩለሳዊ መደባት ኢራን መፍራስ ጥራሕ ምዃኑ ገሊጹ ኢራን ግን ኒኩለሳዊ መደባታ ሰላማዊ ምዃኑ ትምጉት ኮይና ነቲ ብእስራኤል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዓጸፋ ግብረ መልሲ ንምሃብ ሮኬታትን ድሮናትን ብምልኣኽ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ደብዳቤ ቀጺላ ኣላ ክልቲአን ሃገራት ካብቲ ዕለት ጀሚረን ንሰሙን መመላእታ ሕድሕደ ምጥቃዕ ዝቕጽላ ኮይነን ኣብ ልዕሊ ተልኣቪቭን ሓይፋን ከቢድ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመውን ዝፍለጥ እዩ ትራምፕ ንነዊሕ እዋን ኢራን ኒኩለሳዊ ኣጽዋር ክትውንን ከም ዝቃወም ክገልጽ መጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ሓያሎ ሰባት ግን እስራኤል ኒኩለሳዊ ኣጽዋር ከም ዘለዋ ከም ዝኣምኑ እስራኤል ግን ብዛዕባ እቲ ኣለዋ ዝበሃል ኒኩለራዊ ኣጽዋር ክሳብ ሕጂ ተኣሚና ኣይትፈልጥን እያ ኣብ መጋቢት ሓላፊ ስለያ ኣሜሪካ ቱልሲ ጋባርድ ኢራን ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ዩራኒየም ከም ዘለዋ እንተኾነ ኒኩለሳዊ ኣጽዋር ከም ዘይትሰርሕ ገሊጻ መንባራ ዝፍለጥ ኮይኑ ትራምፕ ግን ዘረባዚ ጌጋ ከም ዝበለ ይዝከር እዩ ትራምፕ ዝሓለፉ መራሕቲ ኣሜሪካ ማእከላይ ምብራቕ መወዳእታ ዘይብሉ ዓሻ ውግኣት ጀሚሮም ይቕጽል ኣሎ ክብል ነቒፎም መንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ንኣሜሪካ ድማ መወዳእታ ኣልቦ ኣብ ዝኾነ ውግኣት ከም ዘጠሓላውን ክኸሰም ጸኒሑ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ እስራኤል ዝተፈጸመሉ እዋን ኣሜሪካ ኢራን ኣብ ዝረርብ ኒኩለር ከም ዝነበራን ቅድሚ 2 መዓልቲ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ቅድሚ ምጅማራ ኢራን ናብ ዘተኽታቱ 2 ሰሙን ዕድል ክወሃባ ምዃኑ ተገሊጹ መንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ እስራኤል ግን ተቐዳዲማ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ብምክያድ ከቢድ ዕንወት ኣብፂሓላ ፈርዶ ካብ ቴሄራን ደቡብ ዝርከብ ኣኽራን ተሓቢኡ ዝርከብ ኮይኑ ኣብ ከበድቲ ኣኻውሕ ትሕቲ 9 ሜትሮ ተኸዚኑ ከም ዘሎ ይዝግለጽ ፈርዶ ኣብ ትሕቲ መሬት ብምህላው እስራኤል ብመንገዲ ዘሎ ኣጽዋር ክትሃርሞ ጸጊማ መጽንሑ ኣሜሪካ ግን በቲ ባንከር ባስተር ዝበሃል ቦምባ ጌራ ክትሃርሞ ከም ትኽእል ይግለጽ ቀኒ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ትካላት ኒኩለር እንታይ ዓይነት ጉድኣት ወይ ክሳራታት ከም ዘውረደ ዛጊድ ንጹር ዘይኮነ ኮይኑ ምክትል ፕሬዝደንት ዳይሬክተር መንግስታዊ ፈነወ ኢራን ሐሰን አባድኒ ኢራን ነዞም 3 ኒኩለሳዊ ቦታታት ቅድሚ ቁርብ ግዜ ከም ዘጋዓዘቶም ሓቢሩ ምንባሩ ግን ትማልያ መደብና ተገሊጹ ኣብ መንግስታዊ ቴሌቪዥን ኣብ ዝቀረበሉ እዋን ኢራን እቲ ንብረት ኣቀዲሙ ስለ ዝወፀ ጉድኣት ከም ዘይበጽሓ ዝገለጸ ኮይኑ ትራምፕ ግን ኣብ ቴሌቪዥን ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ መደረ ተመምዕባል ኒኩለሳዊ መሰለጣታት ሙሉ ብሙሉ ፍጹም ተደምሲሱ ይልሎም ተሓጋጋ ጸሓፍ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ንፖለቲካውን ወታደራውን ጉዳይ ዝነበረ ማርክ ከሚት ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መግለጽ ግን ኣብ ዘረቡ ኣዝዩ ጥንቁቕ መንባሩ ተገሊጹሎም ጠቕሊሉ ከም ዝዓነወ ዝሕብር መንገዲ የለን ዝበለ ንሱ ኢራን ምስ እስራኤል ዝገበረቶ ናይ መወዳእታ ዙርያ ውግእ ካብ ጅምር ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝተቐተሉን ልዕሊ 1200 ድማ ከም ዝቆሰሉ ተገሊጹሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤል ድሕርታ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቀንዲ ኒኩለሳዊ ቦታታት ኢራን ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ሓይሊ ጸጥታ እውን ወሲኻላ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ጸጥታ ንምጥንኻር ኣብ ሙሉእ ሃገር ገደባት ተነቢሩ ከም ዘሎ ዘፍለጡ ኮይኖም እዚ ሓድሽ ክልከላ ነጥፈታት ትምህርቲ ኣኼባታትን ናይ ስራሕ ቦታታትን ዘጠቃልል ኮይኑሎም ኢራን ክሳብ ሕጂ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ መደባታ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ከምኡውን ኣብ ሊባኖስን ሒዝቦላ ኣብ ሶርያን ኣብ ቃዛን ንሓማስ ዝርከቡ ወከልቲ ኣቀዲሞም ስለ ዝተወቅዑ ኣዝያ ከም ዝተዳኸመት ክኢላታት ይገልጹ እዮም ሰበስልጣን ኢራን ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ ካይተኣቱ ብምጥንቃቕ ኢዳን ተእትያ ግን ከቢድ ጉድኣት ከም ዝወርዳን ኣብቲ ሙሉእ ዞባ ኩናት ምጅማር ሓደጋ ከም ዘጋጥሞን ኣብ ምግላጽ ጸኒሖም እዮም حنان مفداي عبد زبان زركبا مدبرات أمريكا على ما تقبر مخانا مفر راح تركب إيران أمريكا عب بحرين قبسي عراق يوردانوس كويت قطر سعود عربن حبرات إمارات عربن حوي سبوحدو عصرت تشعت زباطات مع كلاي مبرع وتهدروا نطفتا زلو أمريكا مع عسكراتنا بحدقات قالوا خمس زلون كيلاتات يقلسيهم حد خابت ماورا علامات إيران كون زغلتي عب بحرين زركب حيل بحر أمريكا خوينو توساخين وشمت فارس مسين داو كانوا زرخب 30% قرب نداد عالم بوبيل زحلف ماصاو حرمز فلت وسان مسمر مراخب علامه تقبر تخيل تبايللهم نعداقات العالم نمرغغاز فطر مسمرات بحرون كتتقع خم تخيل زغلص كوينو نا امريكا يحجزالوان زبلتن ابتقا زركب هاغراتون علامه تقبرن تخيلها تخوينات دمانا ملاتو زبخ زرغح يخيلون تبايللهم كتقاتلو صناهم كاب جيسريز محلالفلكم عبيت معبالتات ناي زعلتهم يرمز حدش مدبات كنراخبينا كساب شعوط طعمو سناي سنبت مسدرهم كتحلفو خابزي كاب سيدنا منهم برهم الشد